Swastiastu. Om Daging nanas legara inggih pinaga pemungkah atur titiang ini ajang titiang nunas legara Reng akhidaya Saraswati pinaga mengalaning semah pangabaktin titiang majeng ratu sang yang datar patni pinaga widi sastra ring jagat mapan langga mana duaning kadi persanggau dan rumah sering dewek juga wimuda titiang nyarengin daging lelanguane kadi asapun ngekat sekar alit niki sekadi memongah belok bengkung makumo ririh titiang nyarengin sang widagdo pratnya nagingin sekadi sekara letepun iya wanta iya kuning nyare yen sedaging kaweruhane mejanten sampun aku sanekira ngenening basida paribasa dat manut ring anggah unguh ing basa asapunika mejanten sampun tuna luweh meresidang nyantos ketanggu basidane wantah papojolan kemudian Dana sastra hamada turna ling-linging sastra belok tur maning bengkung sekadi atur titiange wau mejanten sampun ngadak wayah entuk nongklang sampun saking urun kaguyonan duaning rumasa titiang ring dewek jugul
Tinten jekimun, nenten jelak, diastu dados ijo-ijo, diastu dados kekedekan. Rama sastra dan pohinde Maj sastra ne mejanten sampun patut, sampun luweh kekanten nenten luweh mejanten sampun katungan titiang tanpa indik antuk titiang. Huang sih nabut siladri kaca riado Ring dedauhan sesan dina nesane becik kadiasa puniki wenten si Hido Sang Hyang Aji Saraswati sido titiang unggahing murdaning cerita mamurda dukuh siladri. Kuantan mangken ceria Inggih Ratu Idodane pamiarsa sinareng sami wenten kawin Nursita. Mangkin jagi atur ningayang titiang. wong nyamu sarang kaleng Ring padukuhan wenten pasmetonan punika sareng kalih siladri ne kelihan wenten anak menyamo sareng kalih sane kelihan mewasta ieu gede suladri. ni alita Madekerti Daleripun Madue Adi ane alitan mewasta ni made kerti. sinarengan ngambil rabi Lintang lulut asih gumasihipun menyamo sampune daho teruno sinarenganipun masomahan sareng kalih waduh Weh
Waduh Ageng. Rikala nengipun nemu Kang makulawarga sarang ipah sapunika asih gumasih pada lulut nintenananipun matukaran bilih-bilih pajang mojokrah. Pada mengidam punika sampun nemu Kang aur kerasmian rikala ning makeluarga nebet punika pada kekalih punika sampun ngerempini sampun ngidam. Nelanang liang ring hati Manut ring pengajap pengabdi ten asa punika detujuan sang makulawarga asa punika disampuning ngidam Dewa Ratu Agung liang manahipun sang kalih. Wadah ada reng sejarahnya Duaning sadu budi prawerti pidabdabipun sang kalih adeng-adeng mengadongeng diadonge banyak tideng Dewa Ratu Agung pado anut pado asih pado adung pun menyambut sampun lewat ring sedaging-daging pidabdab saurahare rikalanipun merabian makurenan rika ring pondok bobotan kotos deg-deg lan rohipun ngemah bobotane punika sampun mayuse utus bulan rarenyane sampun wonten Sih Sang Hyang Pramembang Sida Wayu nulus tanpa ceda anak alit mas rikala punika anak ladri laki pianakipun gede seladri pianak lanang keret yang ada kang istri
imade kerti punika ngemasang. Oh, apa anak lu? Manu madi namurah kayu Minapsangkaning pidabdabipun sadebudi sedada mengening-ening sida ayu nulus anake alit manumadi Mararate umpamennya yen paosang tatewedanan rupana anake alit kadiasa punika bagus taler jegel sahat winaluya Sang Hyang Semar Ratih maplemahan ramannya lintang tur dirgayusa seger waras anake alit tur maning jegel kelawan bagus ngawasana yang paripurna kelintang oneng kelintang asih yayah renanipun sayang lalu mengeras yang suak semua Duaning ageng swecanida Sang Hyang Pramembang ring dhewekipun sang kekalih pinaga yayah renanipun dan lali dan surut dan maren ngarjana widi sakesidan melarapan jana ngasebut sariyah siladri mengandiakan cerita yang rikalaning dedauhan sesandino nesane becik ipun igede seladri mangandike ring adennya mada kerti Uduh adi made kerti aden beline sayang tugelan beline sing ado tetelu tu pepapat wah ragan adi nih adi wera gumi asubawaya nah yen kerasa bon beli kedo masih adi ngenah sayan lamu gumine nyansan wayah ngewayahan yen kedo adi kesusupan
akan kali Sinah subonyan sanung kalek ane bakal tepukin. Beli keto masih adik jen karano keto. Sawire gumine sayan lamo sayan makelo kesusupin ban kali keto adi. dong adanya yang diri Yen subong gumine kali sinah liunang jele. Seliunan ane tuara melah bakal tepuk sing ado nyen sandang patut adi ken beli tureksa ring padewe kana. momone apa ada ngaliput Sinah momo lobo petang pitu ini rio neto makejang ngelikup di awak itu pangtawang dia. wadah keliangan. Nah, itu di zamane kali pangtawang adi. Makejang jahat mone ngepung ane madan kesukaan jagat ngepung asing-asing saling ngelegoyang ring jagat dia. Suara nawang benar Yen subuh mekedo lantas makejang ngajak mekupuk. Sing hitungang pernah, sing hitungang pelih, sing hitungang patut kelawan tuara patut. Tetujuannya tua ngalih pikulih. kerana bingung reng sejerane pewilangan. Nah, dini lantas beli kelawan adi, kelikup bani petang pitu, ban ini riau sing sidong ngelempagen, ban kantagan kena itu mau tu semelang, mau tu bingung kena adi nih, itu masih kena belinya.